I'm on my way to see my good friend Michal. He is a big petrolhead just like me. He always wanted to own a proper Japanese classic car, but he couldn't find one. So at the end he went to the United States and bought Datsun 280Z. Believe it or not, he bought not one, but he bought two of them. One is in pretty good condition considering its age. It's almost 40 years old at the moment. And the second one is in a very sad condition, and he's still expecting opinion of the professionals whether to save that car or use it for spare parts. We'll see very shortly. What I'm looking for is his excitement, as I'm going to ask him what is the progress with those cars and what are the plans. I'm not gonna ask him about the time schedule, as it is useless at the moment because he is still discovering all the issues related to those cars. But really, I want to see that car, at least the one car, to be finished very soon. I cannot wait for that. So let me introduce the first 280Z, which is in a better shape. This one is coupe version, or as some say cube, while the other one is 2+2. In general, it's almost complete, which means it could possibly run after the battery replacement. However, no one tried that, as the goal is to restore this beauty into its former glory, which means near a factory perfect condition. First comes the full mechanical restoration like the engine, as the owner has one spare that can be used if there is any issue with the original one. Then brakes. They were completely replaced by the Toyota 4Runner 4-piston items. They are much stronger and more reliable than the poor originals. Then comes the transmission. The original one was 4-speed manual, but now the car will get 5-speed with some new internals. And as you can see, nothing was left behind. The next thing will be suspension, but it's still waiting for its moment. And after that comes bodywork. From distance it looks like the car has no rust, but when you come closer, you see it. And last but not least is the interior. Even its current shape is fine, but it still needs a lot of work. It just does not smell good anymore. The second one is everything but in a good shape. It's rusty, it has no engine, no transmission, and many other parts are missing too. All in all, an awful example. So this one is still waiting for its destiny. Now let's move on and ask the owner about recent progress with his cars. No, okrem tej prevodovky a brzd, auto stále čaká aj v poradovníku ku klampiarom, tam majú viacej roboty teda. Kým sa dostane na radu, som si povedal, že teda opravím tú prevodovku alebo pozriem ju a brzdy. Mám tam náhradný motor. Čo je ktorý, alebo aký je to motor? Ten som objednal iba tak do zálohy, keby bolo treba niečo vlastne s tým pôvodným. Aj. Ale to, kým sa dostaneme k motoru, to ešte potrvá. Ukázali sme si aj ten to druhé Z-ko, ktoré je teda v podstatne horšom stave, ako je toto. A ten rezultát je, keď ho videl klampiar? Povedal, že radšej by teda robil toto, ktoré je v lepšom stave, a že môže teda aj to druhé, ale že radšej by začal s týmto a že to druhé, keď tak na nejaké okruhové špeciály radšej, lebo že to bolo v hroznom stave, ale že na to by sa to dalo. Tak uvidím, čo ešte do budúca s ním, zatiaľ je tam zavreté. Dobre, a toto auto vlastne, vybraté brzdy, vybratá prevodovka, hovoril si, že miesto 4-stupňov ideš dávať 5 stupňov? Presne tak, je tam 5 stupňová kvôli tomu, že tie 4 stupne tu sú veľmi tak široko rozťahnuté od seba, tak charakter tomu auta podľa mňa bude lepšie, keď bude 5 stupňová. K inému predpokladám, že sa ešte nedostal? K inému zatiaľ nie. Je toho veľa, celý zoznam spravených vecí, ktoré sa dajú spraviť. Keď to už pôjde k tomu klampiarovi a rozberú to, opieskujú, tak vlastne vybere sa podvozok, ten budem robiť tiež sám, to je jednoduché. A potom uvidíme, koľko času strávi vlastne u klampiarov, lebo to je veľmi časovo náročná práca. Celé to odstrojiť, pozrieť, kde sú diery, ktoré sa dajú spraviť, objednať plechy, ktoré sa dajú objednať, ktoré sa musia vyrobiť, lebo nie všetky sa dajú kúpiť. No a potom na záver, keď už bude spravená kasňa, tak to pôjde vlastne pôjde motorárovi a tam sa bude robiť vačka, leštené z vody. A keď si hovoril, že karoséria, vyvárenie karosérie, už máš vybratú farbu? Bude modrá, rozhodol som sa, že zostane to vlastne... Táto originálna? Táto asi nebude, pôjde od Nissanu nejaká modrá, ešte neviem presne aký odtieň. Chcel som to nechať kvôli tomu, že vlastne ten bývalý majiteľ, čo bol v tej jednotke Blue Ghost, tak nechám to auto modré. Okay. Podľa neho. Ináč našiel som vlastne aj fotky na Facebooku jeho profile, kde on toto auto vzriekal sám. Okay. Takže môžeš aj vidieť, tá farba je taká pomarančová, že mu nevyšla celkom. Takže v 2011 to ešte jazdilo.
a vlastne niekde pred domom si to robil sám. A už si v kontakte s ním, či? Písal som mu, neozval sa zatiaľ naspäť, uvidíme, či sa vôbec ozve, má na to chuť, ale tak... Tak snáď, lebo určite ho poteší, že vidí svoje staré auto, že niekto tomu vdychuje druhý život. Dobre, takže počkáme si teda na ďalší progres, či už u klampiera, alebo teda s podvozkom, alebo s motorom a strašne držím palce tomu dopredu. Díky. Hovoril, ale teším sa na to, keď to bude konečne hotové a predstavím v takej plnej kráse. No dúfam, že to bude čoskoro, ale tak čas. Budúci týždeň, hej? Budúci týždeň dohodnem sa nejako, nech to preskočí tam poravovník. Nebude to ešte dlho trvať, to je jasné. So what do you think? Can he save also the second one? Perhaps not, but let's keep fingers crossed, you never know. I will visit him again in few weeks to see the progress. I simply need to see these cars more often, and you should too.